ফের শিরোনামে ফ্লিপকার্ট। প্রসঙ্গত কিছুদিন পূর্বে ফ্লিপকার্টে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ নকল সামগ্রী উদ্ধার করেছিল পুলিশ। এবার গাঁজা পাচারের নাম জড়ালো ফ্লিপকার্টের। মঙ্গলবার একম এক্সপ্রেস নামক কুরিয়ার কোম্পানি, যারা রাজ্যে বিভিন্ন সামগ্রী ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে বহির্রাজ্যের ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেয়, সেই কুরিয়ার কোম্পানির একটি গাড়িতে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে খবর পেয়ে আরপিএফ ও জিআরপিএফ যৌথভাবে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিকালে গাড়িটি থেকে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়। 6টি কার্টুনে 26 প্যাকেটে মোট 59 কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়, যার বাজার মূল্য 6 লাখ টাকার মতো হবে বলে জানা গেল। এই ঘটনায় ম্যানেজার সহ 3 জনকে আটক করে পুলিশ। इकॉन लॉजिस्टिक का प्रूफ कैरियर जा रहा है सर। उसमें शक है कि हो सकता है इसमें कुछ कंट्राबेंड आइटम जैसे गांजा हो। उन्होंने अपना सोर्स लगाया, उन्होंने खुद आया। जब गाड़ी आया, माल को उसके लेबर और स्टाफ उतार रहे थे, तो उसमें शक के आधार पे स्टाफ देव बर्मन है, उन्होंने शक के आधार पे उसको देखा और फिर खोला तो देखा इसमें गांजा है। टोटल 6 पैकेट कार्टून था, 6 कार्टून था, जिसमें कि 26 पैकेट सेलो टेप से गांजा को रैप किया हुआ था। कितने केजी है? लगभग 59 केजी। बाजार कॉस्ट कितना है? बाजार कॉस्ट यहाँ के लगभग आपका 6 लाख के अप्रोक्स। ये जो इकॉन लॉजिस्टिक्स है, इसका नाम है, इसका मालिक कौन है? कहाँ? इसका मालिक बोल रहा था कि कलकत्ता में रहता है। इसका कुरियर सर्विस है। ये इकॉन एक्सप्रेस के थ्रू फ्लिपकार्ट का भी सामान ये VPU में जाता है, कलकत्ता दिल्ली जहाँ भी जाता है, उसी में ये लोग चांस पाकर फ्लिपकार्ट के नाम पे, इकॉन सर्विस के नाम पे लोड करते हैं और फिर अपना फायदा। यहाँ कहाँ से बुक हुआ? और यहाँ एक कोई TSR कंपनी है, उसी का बगल में बोल रहा था कि मेरा ऑफिस है, वहीं से ये बुक हुआ था। और ये कहाँ जाने वाला था? ये जाने वाला था कलकत्ता। इसके साथ कोई कितने लोगों को? 3 आदमी को किया गया है, जो कि उसका इकॉन एक्सप्रेस का मैनेजर है, उसका एक स्टाफ है और ट्रूप कैरियर का ड्राइवर है। तीनों को अरेस्ट किया है। तीनों का अरेस्ट किया गया है। इसमें GRP भी हम लोग के साथ असिस्ट किए हैं, वो लोग का भी रोल अच्छा रहा है, पूरा कोऑपरेट किया है। और हम लोग सीज करके GRP को हम लोग हैंड ओवर करेंगे, फिर फर्दर वो इंक्वायरी करेंगे कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। सर, आपका शुभ नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम विनोद कुमार सिन्हा, असिस्टेंट कमांडेंट RPF। সূত্রের খবরে জানা গেল, আরকে নগরের এক কুরিয়ার কোম্পানি, যার মালিক কলকাতা, সেখান থেকেই এই গাঁজা রেলের মাধ্যমে দিল্লির সাহিল এবং পাটনার কুণাল কুমারের কাছে পাঠানোর উদ্দেশ্যে আগরতলা রেল স্টেশনে আনা হয়েছিল। তবে গাঁজা পাচারকারীদের উদ্দেশ্য আরো সফল হলো না। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ প্রাইম ত্রিপুরা। আগরতলা শহরে আপনার মনের মতো ফ্ল্যাট বুকিং করতে চান? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের এই বুকিং পয়েন্টে। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK ফ্ল্যাট, সব ধরনের মন মাতানো ফ্ল্যাটের সম্ভার রয়েছে আমাদের কাছে। দরদাম নিয়ে কোনো মধ্যস্থতাকারী আপনি পাবেন না। ফ্ল্যাটের মালিকের সঙ্গে সরাসরি আমরা করিয়ে দেব আপনার পরিচিতি, কেননা সততাই আমাদের মূলধন। তাহলে আর দেরি না করে শীঘ্রই যোগাযোগ করুন আমাদের বুকিং পয়েন্টের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। বুকিং পয়েন্ট TG রোড, রামনগর, রোড নম্বর 2। যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 7005340496। ফ্ল্যাট বুকিং এর অন্যতম এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এই বুকিং পয়েন্ট।